मोक्षमूलम गुरुर कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँ। मालिका वर्णित क्षेत्र कटकर जोबरा घाट तार महिमा महात्म्य एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहूँ कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो। महापुरुष मालिकार लिखिंट मालिकार नाम चकड़ा मडाण अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले मारो मारो घाटी जोबरा घाट मारो मारो घाटी जोबरा घाट श्मशान काली जे जगीची बाट श्मशान काली जे जगीची घाट यही ठारे बाबू परीक्षा हेबो यही ठारे बाबू परीक्षा हेबो भक्त माने सबु निश्चय तरिबो भक्त माने सबु निश्चय तरिबो। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मालिकारे जोबरा घाटर महात्म्य महिमा कटकर जोबरा घाट मालिका वर्णित ए क्षेत्र कहले मारो मारो घाटी जोबरा घाट कटकर जोबरा घाट है कौन ना मारू मारू घाटी श्मशान काली जे जगीची बाट ये श्मशान काली अच्छा जातु देखिए देखो 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष जो कागज कलम नाला तालपत्र लेखन लिखिदे कथा से ये सब घटना नथिबो जहाँ वर्तमान अच्छी आगु कौन हम लिखिदे सी तेणु से श्मशान काली दिने पूजा पाइबे श्मशान काली से रे पूजित हे ये कथा 600 वर्ष तले महापुरुष अच्युतानंद जानी से तो चकड़ा मुड़ाण लिखिले ना श्मशान काली जे जगीची बाट श्मशान काली बाट जगीची। तेणु महापुरुष से कहते जे भक्त माने सबू परीक्षा देवे ये भक्त माने परीक्षा देवे ये जोबरा घाट कौन परीक्षा देवे ये कथा मालिकार महापुरुष लिखिले कौन कहले कहती अच्युत सुना ब्राजा शिष्य जोबरा घाटर लीला पंचसखा संगे कड़की पुरुष गुप्तरे करिबे खेला गुप्तरे करिबे खेला हे सुजने गुप्तरे करिबे खेला गुप्तरे करिबे खेला हे सुजने गुप्तरे करिबे खेला। कहती अच्युत शुण ब्रजशिष्य जोबरा घाटर लीला कलिजुगे जगन्नाथ महाप्रभुंर जो कलिकी अवतार हेबो आ सेई कलिकी अवतार कौटी हेबो ना ओडिशा रे हेबो जदि ओडिशा रे हेबो गुप्तरे प्रभु रही थिबे किंतु प्रभु लीला खेला सब को जगार करिवे जाकि कलिकी लीलार क्षेत्र ये ओडिशा भितर जो जो जगार मालिकार लेखाई हम बोली ता भितर कटकर जोबरा घाट हेउची अन्यतम बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले। आउ सही समय रे प्रभु कहा सहित लीला करिवे ना पंचसखा संगे कड़की पुरुष गुप्तरे करिवे लीला पंचसखा मानक सहित प्रभु गुप्तरे लीला ये करिवे कलिकी भगवान। हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिचंदी ये कली जुगरे कलिकी अवतार एबे परा नारायण 64 जोगिनी संगतरे घेनी गुप्तरे खेलिबे खेला गुप्तरे खेलिबे खेला हे सुजने गुप्तरे खेलिबे खेला गुप्तरे खेलिबे खेला हे सुजने गुप्तरे खेलिबे खेला। गुप्तरे खेल खेलिबे कली जुगरे कलिकी अवतार हेबी परा नारायण नारायण कलिकी अवतार हेबी जदि पंचसखा माने तांगा संगे थे जोबरा घाट लीला बेले कहीं आम बारंबार कहीचु थर थर करी पंचसखा माने कली जुगरे 13 अवतार जन्म
13 ଅବତାର ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଆବରବତୀ ସାକ୍ଷର ଅବନାଠ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାଣଟି ବସାଣ ପଞ୍ଚ ତତ୍ୱର বসাণ পঞ্চ তত্বর হে সুজনে বসাণ পঞ্চ তত্বর বসাণ পঞ্চ তত্বর হে সুজনে বসাণ পঞ্চ তত্বর। এই ଜୋବରା ଘାଟ କାହିଁ କହିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଏଠି ହେବ ନା କଳିକି ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କହନ୍ତିନି ଯେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଖିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜୋବରା ଘାଟରୁ ଯିବୁ ତୁ ଉବୁରି, ଜୋବରାରୁ ଉବୁରି ଯିବୁ ଜୋବରା ଘାଟରୁ। କାହିଁକି ଉବୁରିବୁ କ'ଣ ନା ଜୋବରା ଘାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଭକ୍ତ ଯଦି ଦୋକାନ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ରହିବେ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଳକ ବିହନ ହୋଇବେ ସେହି ସତ୍ୟ କହି ଲିରେ ବ୍ରାଜତାରା। ସେଇମାନେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଜୋବରା ଘାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଜୋବରା ଘାଟରେ? ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଆବରବତୀ ସାକ୍ଷର আবরবতী সাক্ষর হে সুজনে আবরবতী সাক্ষর অবনাঠ যে ব্রহ্ম গুণাণটি বসাণ পঞ্চ তত্ত্বর শুণ সুজনে গুণী বেଳ কাଳ আসি লানি হে শুণ সুজনে গুণী। ଏ ଜୋବରା ଘାଟରେ ଭକ୍ତମାନେ କି କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? କଟକର ଜୋବରା ଘାଟ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ସାଧନା କରୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ମନ୍ତ୍ରଟା ତୁ ଠିକ୍ ଜପ କରୁଛୁ ନା ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ ନା ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକା ଏମିତି ତୁ ହେଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେ ଜପ କରୁଛୁ ନା ଖାଲି କହୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାଣ ନ ଜାଣି ବାବୁ গুণাণ ন জানি ভণ্ড রূপে ভণ্ড থিবে শিষ্যঙ্গ যে বণী বাবু শিষ্যকু যে গুণী ব্রহ্ম একাক্ষর মন্ত্র যাকে মহাপুরুষ লিখিছেন এই বিষয়ে ব্রহ্ম একাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্ত হুଏ। একাক্ষর ব্রহ্ম একাক্ষর। ଆଉ ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ କହିବେ ହେଇ ମୁଁ ତତେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଲି, ୟାକୁ ଜପ କର, ସାଧନା କର, ଆରାଧନା କର। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣାନ ନ ଜାଣି ଭଣ୍ଡ ରୂପେ ଭଣ୍ଡୁଥିବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେ ପୁଣି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବାବୁ ব্রহ্ম একাক্ষর ତୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକ ସମତୁଲ ବାବୁ এক সমতুল ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ତୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକା ସମତୁଲ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଳି ଯୁଗରେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାଳିକା ପୋଥି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି ତାଳପତ୍ର, ତାକୁ ପୋଥିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯିଏ ଏଭଳି କହିକି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ କହୁଥିବେ ତୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକ ସମତୁଲ। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି জয়। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଅନେକ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଦେଲି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକ ସମତୁଲ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଏକ, ତୋ ପତ୍ନୀ ଯା ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ। କହିଲେ ସେହି ଯେବେ ପର ନାରୀ
ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ରମିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଳା ଇ ବେଟି ସତ୍ୱର ବାବୁ ଇ ବେଟି ସବର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୁଣ ଯାହାର ଥିବ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜୋବରା ଘାଟରେ ହଣା ଖାଇବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଜୋବରା ଘାଟରୁ ଯିବେ ଆଉ ଉବୁରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା